दिनै क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव कमिउनिटि मेनेज ट्रेनिं जे सेन्टारखौ बेखेवनानै होनाय जायो आरो बेवहाय गासै मोनदाइन जे बिसिडिसि दङ बे बिसिडिसिखौ लानानै मोनसे मुनलाइट जि सिएलएफ दङ बे मुनलाइट सिएलएफआ बे ट्रेनिं जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिथांमोना नायगोन बेवहाय थानायनिबो जि बेबस्था हस्टेल बेखौबो खालामना होनाय जादों आरो ट्रेनिं सेन्टार दङ जोङो मिजिंथिदों जे जि मोनदाइन बिसिडिसिनि आइजोफोरखौ लानानै बे मुनलाइट सिएलएफ खालामनाय जादों बिथांमोना जिहेथु गुबै जि थांखि सरकारा जि थांखिजों बे हाबाफारिखौ लादों बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो हागोन एबा गुबै थांखियाव सहैगोन होननानै मिजिंथिदों जोंनि न'खरनि जे रांखान्थियारि जे थासारि बे थासारिफोरखौ मदद खालामनो थाखाय साफ्रोमबो आइजोआ जुदि ओंखारबोयोब्ला साफ्रोमबो आइजोआ जुदि दानाय लुनाय बायदिसिना हाबाफारिफ्राव गावखौनो फोनांजाबनो हायोब्ला अब्ला न'खरनि जे रांखान्थि हालोद बे हालोदाबो साबस्रां मानोना न'खरफ्राव बयहाबो फिसाला फिसाजोफोर स्कुल कलेज इउनिभारसिटिफोर फरायदों बा गुबुन गुबुन बेबायदिनो गथ'फोर दङ फसंथानफ्राव फरायनाय अब्ला बिथांमोनखौ माने राङारि बिथिङै जाहाथे मदद होनो हायो गोबां न'खरफोर दं रांखान्थियाव नोरजिया जानायनि थाखाय फरायनायखौ बे न'खरनि मानसिफ्रा द्रप आउटबो जानो गोनां जायो दा ओंखायनो जों नुदों गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो गुबुन रायजोफ्रावबो गुबुन हादरफ्रावबो जे आइजोफ्रा बिसोरो सांग्रांथि ओरैनो थाया बिसोरो माबा नङा माबा मोनसे मावो दा जोंनि बे जायगाफ्रावबो दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुप खालामनानै एसेब्लाबो रांखान्थियारि बिथिङाव न'खरा साबस्रांनाय फैदों आरो बिनिनो एसे गोजौसिनाव दिनै सिएलएफनि जि बेबस्था सिएलएफनि बेबस्थानि गेजेरजोंबो जोंनि थागिबि आइजोफ्रा मदद आरो हेफाजाब मोनगोन बायदिसिना ट्रेनिं लानायनि गेजेरजों आरो बिसोर गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि मोनसे राहा लामा ओंखायनो आं मिजिंथिदों बे हाबाफारिया जों जाफुंसार ओरैनो गाहायै सरासनस्रा बावहाय दानाय लुनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बायदि रोखोमनि नोंथांमोना नुबाय सम सम बावहाय एक्जिबिसनफोर जायोब्ला आसार बानायनाय बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनायफोरखौ जायो बेफोर गासैबो मोनफा मोनफा बिथिङाव ट्रेनिं होलाङोबा बे सिएलएफफ्रा राफोद जागोन आरो गामिनि आइजोफोरखौ जाय जेराव जि मोनो मुवा बेसाद बानायनो हायो दिनै क'क्राझारा वान डिस्ट्रिक्ट वान प्रडाक्टआव दिनै मैखुनमोन क'क्राझारनिया जोंनिया दा गोबां माने सेल्फ हेल्प ग्रुप बा गोबां एनजिअफ्रा दिनै क'क्राझाराव मैखुन बानायनाय ट्रेनिं बायदिसिनाखौ लादों खिन्थु बे যথেষ্ট नङा वान डिस्ट्रिक्ट वान प्रडाक्टआव আজি আমি ইয়াত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ CMTC ইনগ্ৰেট কৰিবলৈ আহিছোঁ CMTC আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ 100-day প্ৰগ্ৰামৰ আণ্ডাৰত এখন বহুত সুন্দৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছিলে আইডিয়াটো এনেকৈ আছিলে যে প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত এখন CMTC হ'ব লাগে মডেল CLF দ্বাৰা চলোৱা এখন ধুনীয়া CMTC যাত মানে ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হ'ব লাগে ৰেচিডেঞ্চিয়েল ফেচিলিটিজ হ'ব লাগে কিটচেন হ'ব লাগে সা সুবিধা চব হ'ব লাগে আৰু তাত আমাৰ SHG বাইদেউসকলে আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ বাইদেউসকলে তাত ৰেগুলাৰ ট্ৰেইনিংছ কৰিব পাৰে আৰু এপাৰ্ট ফ্ৰম ট্ৰেইনিংছ তেখেতে আমি CMTCৰ যি ফেচিলিটি আছে সেইটো ৰেণ্ট আউট কৰি এখন সুন্দৰ মানে ইনকাম জেনেৰেশ্যন এক্টিভিটি হিচাপে ল'ব পাৰে চ' আজি আমি বহুত সুখী হৈছোঁ ইয়াত চাবলৈ পাই যে কোকৰাঝাৰত ইমান সুন্দৰ এখন CMTC উইদিন দ্য ব্লক ডেভেলপমেণ্ট প্ৰিমাইচেছ আমি ইনগ্ৰেট কৰিবলৈ পাইছোঁ আৰু মই আমাৰ মডেল CLF আমাৰ মুনলাইট মডেল CLFৰ বাইদেউসকলক মই মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকে চাগে গম পায় যে এই চাৰ্লেমৰ আণ্ডাৰত বহুতখিনি নানান ধৰণৰ ট্ৰেইনিং হয় আমাৰ বাইদেউসকলৰ কাৰণে ৰেগুলাৰলি ট্ৰেইনিং দিয়া যায় IBCBৰ ক্ষেত্ৰত জেণ্ডাৰ চেন্সিটাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন নানান ধৰণৰ ট্ৰেইনিং হয় তেখেতসকলৰ যি ৰেগুলাৰ ট্ৰেইনিংছ PNRDৰ আণ্ডাৰত হয় সেইখিনি ট্ৰেইনিংছৰ সা সুবিধা যাতে আমাৰ বাইদেউসকলে পাব পাৰে ভিতৰীয়া অঞ্চলৰ বাইদেউসকলেও আহি ইয়াত ধুনীয়াকৈ বুক কিপিং কেনেকৈ কৰিব লাগে একাউণ্টিং কেনেকৈ কৰিব লাগে আমি কি শিকিব লাগে ইন অৰ্ডাৰ টু ৰান এ ছাকচেছফুল বিজনেছ যি সেইখিনি চব শিকিবলৈ যি সুবিধা আমি দিব পাৰোঁ বাইদেউসকলক দিবলৈ CMTCটো ছাজেষ্ট কৰা হৈছে হোষ্টেল ফেচিলিটিজ ইয়েছ CMTCৰ আইডিয়াটো এনেকৈ আছিলে যে প্ৰত্যেক জিলাত এখন হোষ্টেল ফেচিলিটি থকা ৰেচিডেঞ্চিয়েল ফেচিলিটি থকা মানে এনেকৈ ধৰণৰ এখন ইনষ্টিটিউশ্যন হ'ব লাগে যি আমাৰ বাইদেউসকলে
ধুনীয়াকে মানে উপায় মানে ইউজ কৰিব পাৰে।